as I wake up in the land called Brittany, the northwest peninsula in France. People might not know the history of Brittany and might not know how different a country it is. Well, we'll have a little voyage into the language, the culture, and the place covered in mist right now that cuts this peninsula off from the rest of the country and makes it such an interesting cultural place with its own music, its own language, and people who love the land. The sound you hear is trudging around the leaves and getting the beans for lunch. But in the background, we hear the lovely sound of a song. But at first, it sounds French. But is it? L'escolage au vide bout de belle j'ai la violette. L'escolage au vide bout de belle j'ai la violette. Me halon bord permettez que violette aurait JJ. Dans ce guet de Jules Ferrand, j'ai la violette mon. Pas vigéré à l'au studi, j'ai la violette. Mais j'ai barru au foiri, violette aurait JJ. Dans ce guet de Jules Ferrand, j'ai la violette mon. Pas vigéré à l'au studi, j'ai la violette. Mais j'ai barru au foiri, violette aurait JJ. Dans ce guet de Jules Ferrand, j'ai la violette mon. La traduction de mots en français? Je suis natif de Guéméné sur Scorff, et mes parents aussi l'étaient, et ils avaient du bien, ils avaient beaucoup d'argent, et donc ils m'ont emmené faire des études pour devenir curé, et mon pauvre cœur ne voulait pas ça. Alors quand les autres étaient en classe, moi j'étais dans la rue de Roi-Hélas, ça veut dire que je faisais des bêtises dans la rue, et quand mes parents ont entendu, eh bien, ils m'ont écrit une lettre pour dire de venir à la maison. Parce que c'était pas bien de rester faire l'imbécile. Donc, il a retourné à la maison pour travailler et puis en fait, il a continué à faire l'imbécile à la maison. Voilà. C'est juste une chanson d'un petit jeune qui n'a pas envie d'obéir à ses parents. Ok. Et c'est la langue de région de ton village ou quoi? Là, c'est plus du coin de Saint-Nicolas-du-Pélem et Guéméné-sur-Scorff, Rostronin, enfin plus dans le sud du centre-Bretagne, quoi. Le sud et le centre de Bretagne. Oui. Pas la région de Carnouët-Calac. Ici, on avait des gavottes plutôt. Ok. La danse gavotte. Oui, des tons de gavottes. Et pour les anglophones, Claude, c'est traduction. A young man who is making a lot of mistakes in his life. Qui n'obéit pas à ses parents. He doesn't obey to his parents. Ses parents, ils veulent qu'il soit curé. Yeah, their parents want him to be a religion man, and he doesn't want to be that at all. He wants to live his life, have fun and a lot of girls and have a lot of pleasure. And what is the end, Isabelle? Can you explain? Alors, il a fini par se marier et puis he gets married, yes. Et puis au bout d'un an, toute la dot était mangée. Enfin, il n'y avait plus d'argent. All the money he had with the marriage was drunk. Oh dear, a sad ending. A sad ending, yes. But as we were picking beans in the field, and Isabel sings that, it sounds quite a wonderful tune in the sing-songy
style of the Breton language, which we'll hear more of the spoken language later. And right now, we are just having fun in this lovely field of beans, but a bit of sun shining through and some cloud coming over, as is the wont of Brittany sometimes. And this is why it's so green, beautiful, and and Isabel laughs at the sometimes. Sometimes every day. Sometimes every day. So there we go. And as she said, that was from the south part of the center of Brittany, where her family is from. And there's all different dialects of Breton, and it's a very interesting place. And we'll discover more of the music of the area and more of the language of the area later. So as we walk in this lovely garden, we finished the bean harvest for lunch. So Claude, tell me again now. We have the line here of Flageolet. Flageolet, oui. Donc, et il pousse très bien en Bretagne. Et l'année qui a précédé, j'avais mis du blé noir qui a nettoyé la terre. Parce que le blé noir, il cache vraiment tellement bien la terre que les mauvaises herbes ne poussent pas. Ok, voilà. ok. Donc c'est des rotations de culture un peu triennales, tous les 3 ans. Voilà. Ouais. Okay, yeah, so for my Anglophone, that was not in Breton, that was in French. And yeah, and so we're saying about the rotation of the land, and we're looking at a beautiful field with a whole bunch of sunflowers, and we have different types of beans, cocoa beans, and classic beans, rows and rows of it, and then there's big rotations, and with wheat, and blé noir, which is sarrasin in French, which is buckwheat in English, and Brittany is very known for its blé noir, or its buckwheat, as we say. They make a lot of crepes with it, and it cleans the land, and it nourishes the land. It takes the sun and gives it to the, it transforms the sunlight, and it nourishes the land with the nitrogens that it needs. And this garden, along with the wet weather that Brittany does have and is known for, and the correct rotations of the crops, it's an amazing abundance of just food here, surrounded by green beauty. And today we have some patchy blue skies as well. Alsace, Occitanie, where we live, voilà. The Basque Country, all of those lost languages, all of those lost cultures. Everyone just says France, but there are so many different things. And your family is from this region as well? Ah ouais. 20 kilometers from here. Plounévé, Mouedec. Plounévé, Mouedec. Dentaire, Plounévé. My grandfather was born in Calac. In Calac, okay. And my grandmother, before my grandmother, it was Carnouet. You see, the mother of my grandmother. Yes, was from so your Carnouet. great-grandmother. Yeah, so you see, we are from here. And I am from the Bas-Trégor, before it was administrative French, cut Brittany and all the France administrative regions. You had, we call that countries, Trégor, Cornouailles, Cornwall. Yeah, Cornwall like Cornwall in England, yes. Cornouailles. Well, there's a lot of connection with Brittany and England, isn't there? With the Celtic connection. Yes, because you had a lot of people from Great Britain who were obliged to come in here to live because of the invasions from the north in the Middle Age. Yeah, and they have to get out of Great Britain because of the coming of barbares. Yeah. So they came here and they mixed with the local people. Right, and so that's why we have a lot of the Celtic connections, and even a lot of Cornwall, a lot of the legends of King Arthur and all of those legends. From the west of England, you have a lot of people who have the same language, like in Brittany. You find a lot of words in the language, the traditional language. A lot of words were the same. Mm-hmm. Which are the same. Sorry for my bad English. That's okay. En français, mon grand-père était paysan. Beaucoup de, comme partout en France, la population active en France
c'était 80% de paysans à la Première Guerre mondiale. Après, ça s'est réduit. Là, on a 2% de la population active qui sont paysans, qui sont des paysans. Et dans les années 60, quand j'étais encore moi je suis né en 67, donc mon frère était tout petit, la Bretagne était en train de changer. Beaucoup de gens allaient travailler à Paris, dans les usines Renault, Citroën, quittaient la Bretagne. Donc la population, et beaucoup de gens aussi quittaient la Bretagne pour aller travailler aux États-Unis. Les Bretons se sont exilés, mais pas pour des raisons de guerre, mais pour des raisons économiques. Economic, so just like Ireland and like another Celtic region, Claude was saying when he grew up, a lot of people left the region for the First World War to fight, for France, and then, the exile continued, and up until the 60s, it was starting to change a lot, but there was a lot of Brittany was emptying out because people economically they were farmers, they worked the land, and then with the coming of the new age and industrial farming, it really almost emptied out Brittany. A lot of people went to Paris for work, some went to America, so they were economic refugees. Not they weren't exiled because of a war, weren't exiled for political reasons. It was economic, just like the Irish have populated the world looking for work, and now Ireland is enjoying a bit of a resurgence. And is Brittany also? You can answer in French or English. Is Brittany? Are young people moving back to Brittany now? Alors moving back, les gens commencent à revenir, mais il y a une deuxième immigration des gens nés dans les années 60 qui ont quitté la Bretagne aussi. La génération de ma génération, mon frère et tout ça, énormément de Bretons qui ont quitté la Bretagne pour travailler sur les grandes villes françaises. Et là, il y a une perte d'identité de la Bretagne. Donc on a la langue qui commence à disparaître, parce que mon frère, moi et tout ça, on a appris le breton tout petit. Et tous ces gens-là sont partis avec leur breton très loin. Et maintenant, nos parents qui sont en train de mourir de leur mort naturelle partent avec leur breton maternel. Et du coup, actuellement en France, donc il reste une population bretonne assez vieillissante. Il reste 200 000 locuteurs pour parler le breton sur 4 millions de Bretons. Okay, whoa. So that's an interesting point there. So you're saying the people born in the 60s, like himself and his brothers, they all left Brittany, for the, like I said before, for the big cities to find the work. And out of 4 million habitants, people who live in Brittany, 4 million Breton people who consider themselves Breton first and maybe French second, or maybe many of them don't, because the incorporation into France has been a long time and many restrictions on language, and unfortunately the language is being lost. But there's only 200,000 people in Brittany now who speak Breton, who kept the old language. Now that's the old language. And you explained yesterday, you were talking about the difference between the language. Diwan is a bilingual school that teaches in the language of Brittany. But you were explaining a little as we walked. You were saying about the difference between the teachers who teach it and missing that they teach it in a French way. Explain that more to me. You can explain it in French as well. La langue était en train de disparaître dans les années 80-90. Les locuteurs maternels, ceux qui avaient appris le langage en breton naturellement, disparaissaient naturellement puisqu'ils mouraient, ils avaient plus de 90 ans. Il restait une population comme la mienne, moi, autochtone, qui ne pratiquaient plus le breton, et là des gens ont décidé de créer Diwan, d'inciter les gens à parler la langue, à la réapprendre, à la réinvestir. Et dans ces cas-là, il a fallu mettre des écoles en place, ce qui a été fait. Et la langue est devenue un peu plus littéraire, puisque les gens qui adhéraient à Diwan n'étaient pas forcément des Bretonnants de naissance. Et donc, la langue apprise a été plus littéraire que la langue parlée par les autochtones, si vous voulez. Mais Diwan a sauvé la langue. Les écoles Diwan, si elles n'avaient pas existé, la langue était morte. Alors que la langue vit encore grâce à ces gens-là. Par contre, effectivement, certains, les puristes, disent que Diwan
la langue, quand les gens parlent diwan, la chanson de la langue a un petit peu disparu. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas grave. Beaucoup de jeunes de diwan, maintenant, qui apprennent le breton et qui suivent les études jusqu'au bac en breton, viennent dans les fermes pour apprendre le chant de la langue, parce que la langue bretonne, elle est très, très variable sur la bande hertzienne. On voit quand un breton parle, c'est très, très chantant. Et les gens qui apprennent le breton littéraire n'ont pas l'accent qui diffusent la langue de façon chantée, quoi. Ils ont l'accent français en parlant breton. Right. Et voilà. Okay, so we'll explore that part of the language later. So basically, and a quick synopsis of that, what Claude was saying is that the Diwan and has saved the language, has saved the Breton language, because in the 80s, it was really starting to disappear and be a dead language. It was going to go, as people forgot about the language, as the older people who spoke the language growing up, as they died, and of course the whole face of Brittany was changing, and with the big exodus of people, young people going into the towns and such as Paris and the big Nantes and whatever other big cities where the factories were. Claude was saying before, they worked for Renault factories and a lot of the car factories, and the language is being lost. So the D1 came in and saved the day, but he was also saying, even though it did, and a lot of the purists feel that the language, yes, is being saved, but it's not the Breton, because that existed before, because there is, it's a very sing-songy language. He said French is more a flat language, whereas the Breton is much more sing-songy, and it undulates, and we'll explore that later, because Claude's parents have just come, or is that? Isabel's parents have just arrived, and they speak the language, and we'll see the difference between. First language. It was their first language up until they were 6 years old and went to the schools, where then, again, as the French tried to make this whole culture disappear, they restricted. You couldn't speak. You weren't allowed to speak it. And they did the same thing in the Basque Country, same thing in many of the small regions. But since it was their first language, of course, they would go back to their homes and their villages, speak to their grandparents, keep the language alive and the culture alive. And the sing-songiness, well, it's collateral damage. It's collateral damage, but in the bigger picture, to keep the language alive and the culture alive is the most important thing. Yeah. Pour dire merci, il n'y a rien. On dit merci juste à la Vierge, fait comme Trugar et d'Abarsbari, quoi. Mais pour le merci du quotidien, les gens ils disaient jamais merci. C'est pas un mot qui était utilisé. On disait prends, voilà, et puis on prenait, mais il n'y avait pas de merci, quoi. Le regard peut-être, mais pas. Et tu dis rien? Non, on disait rien. Just ok. Ouais, voilà, mais avec un sourire, avec un bon regard gentil, mais pas. Il n'y avait pas le mot merci. Cool. Moi, j'ai appris après à dire merci, mais oui, ça n'existe pas pour. Enfin, oui, non, on dit oh, encore plus jade. Enfin, on peut dire oh, avec plaisir, quoi. Enfin oh, encore plus jade. Enfin, oh, avec plaisir, quoi. Enfin, tiens, qu'émerger, enfin, prends ça. Oh, encore plus jade. Oh, avec plaisir, quoi. On peut dire ça quand on est très content de recevoir. On dit oh, avec plaisir. C'est plus avec plaisir, pas merci. Non, pas. On le reçoit avec plaisir, mais il n'y a pas le merci. Ouais, ok. Et ma belle-mère, elle dit des merci, il y en a trop derrière la porte. Oui, c'est une expression pour dire que c'est bien beau de dire merci, mais si ça ne sert à pas grand-chose, quoi. C'est juste, il faut être, quoi. Il faut faire et puis être, quoi. Aimer, mais pas merci, ça sert pas à grand-chose. On les met avec le tas de poussière derrière la porte. Oh, ok. So oui, c'est. Et en Bretagne, c'était pas. Je crois que même les Bretons, quand il y avait des Parisiens qui venaient chez eux, qui disaient oh merci, c'était trop poli pour être honnête. C'était pas vrai, quoi. Enfin, c'était pas profond, quoi. Ouais.
Tu Okay. veux quelque chose? Est-ce que je peux lancer quelques... Okay, so that was interesting because we were talking about no word for bonjour, and Isabel was just saying that there's no word for merci either, because you do with a look, with a face, with a smile. If someone gives you something, you accept it with pleasure. She said in Breton there's a bit of a word for like avec plaisir, like with pleasure. So you say, oh, you could say it like that, but most of the time it's just you accept it with a smile. And then she was saying that when the Parisians come, people from the Paris, when they say the Parisians, I think they mean, it's like a general term for like people outside of Brittany. When they come here, it's like, oh, thank you. And Isabel was saying her mother-in-law thinks that it's not really profound, it's not really heartfelt. It's just like a thank you, especially when you say thank you so much. It just becomes a word with no feeling. With the Breton people, if you're given something, you put a big smile on your face and you accept it with pleasure, and the people could tell, but you don't say merci in the Breton language. Of course, now that French is the major language here, the merci is part of the language. So you live in Rennes, tu habites à Rennes, et tu m'as dit, c'est Rennes, ils parlent le gallo. Le gallo. Le gallo, c'est une langue... C'est une langue dérivée du français, mais avec des mots spécifiques quand même, mais c'est très proche du français. Ouais. Quand même. Mais c'est Rennes, maintenant dans le 4, c'est marqué Bretagne, non? Oui. Mais vraiment, tu m'as dit la ligne... Oui, la ligne part entre Guingamp et Saint-Brieuc, et au sud jusque Vannes. Elle descend. Et à l'ouest, donc c'est la langue bretonne, et à l'est, la langue gallo. So la langue bretonne, il parle en Morbihan, Côte-d'Armor, Finistère. Ouais. La moitié des et la moitié seulement. Tout le Finistère. La moitié des Côte-d'Armor. Ouais. Ok. Et la moitié du Morbihan aussi. La moitié du Morbihan, ça c'est gallo, ça c'est bretonnant. Tout le Finistère est bretonnant. Tu retrouves là, il n'y a pas de gallo. Non. Ok. C'est le breton. Mais le breton, le sud de Finistère par exemple, c'est le même breton d'ici? Un petit peu différent, mais c'est quand même... C'est un dialecte. À l'écrit, c'est le même, mais la prononciation va être différente. Okay. Mais à l'écrit, c'est le même. Mais la même chose. Oui, comme beaucoup de langues, c'est le dialecte de certaines régions. C'est la même La différence entre un français du Nord et un français du Sud. Oui, exact. Pain au chocolat, chocolatine. ouais. Okay. So, we're talking about the line. There's a line. Now, look at your maps, everybody. You got to get your maps out. And find Brittany, first of all. That's the challenge. Get Brittany on the map. And then you draw your line from the north, Saint-Brieuc? Saint-Brieuc. Vers Rennes. Vannes. Vers le sud jusqu'à Vannes. Vannes, okay. Et so you coupe it, so it cuts Côte-d'Armor and it cuts Morbihan in half a little. And one side is the Bretagne, the Breton, the language, and the other side is Gallo. Mais la langue bretonne, le breton, n'est que dans l'ouest de la Bretagne. Et elle est très différente. C'est une langue qui n'a rien à voir avec le français. Grammaticalement, oui. pas du tout c'est une celte, c'est une langue celte. C'est une autre langue. Tu peux parler facilement avec l'Écossais et le Gallois. Le Gallois plus facile. De petites choses qui vont se retrouver. Oui. So it's saying so Breton has really nothing to do with the French language. It's more Celtic language, and you could almost speak easily to a Scottish person and understand the Welsh person more easily than a French person, back in the day before French was the language. Okay, so we're looking at a map. The real Brittany, who speaks the Breton language, is quite a smaller section of Brittany, and then the Gallo goes, pretty far south, right to the just about the Loire River. Mais moi, par contre, ce qui est bizarre quand même, c'est que Nantes, quand tu prends Nantes et Rennes, c'était quand même des villes bretonnes, considérées bretonnes, et la langue bretonne était utilisée au niveau de la justice. Moi, j'ai entendu ça avant, au tribunal et tout, alors que eux, ils parlaient gallo. C'est bizarre, quoi. Ouais. C'est étrange.
c'est dû à l'histoire. Il faudrait remonter à l'histoire d'Anne de Bretagne avant qu'elle se marie avec le roi de France. Ouais. Par contre, tu vois, la Bretagne a gardé des... À Nantes, par exemple, il y a énormément d'écoles d'Iwan, etc. Ouais. Okay, so in Nantes, on the gallows side of Brittany, et à Rennes aussi, il y en a des gens Rennes. très attachés. Aussi so they have people who are very attached to the Breton language and keeping that culture alive. And avec le gallo, le langue gallo, c'est comme le Bretagne avec le c'est moins. C'est Mais moins. il y a quand même des collèges, enfin à l'école, il y a quand même des établissements où ils apprennent le gallo. Okay. Oui. Okay. So there's universities and place schools you can learn the gallo, like the D1 here in Brittany. Diomede, bonjour. Diomede, littéralement des jours, mat, bon. Mais les Bretons, de souche, de naissance, ne disent jamais bonjour. Ils demandent si tu as chaud, si tu as froid, comment va ta vie, Ouais. comment va Okay. ton destin. Penons manegon, comment va ton destin. Okay. Tom Noir Edith, est-ce que tu as assez chaud? Okay. That's for saying bonjour. You Okay. don't say Diomede. A lot of people say Diomede because they have learned that. But Right. when you are from Brittany, you don't say that. You don't say bonjour. You say only Tom Edit, penons manegon, madra de damjeu, madra ton jeu va bien, enfin ta vie va bien, Okay. So, wow. They don't have traditionally, they don't have a bonjour. No. They don't, which is a good morning, good day. They don't say that. What they say instead, which they also have in French, is ça va bien, is like, how are you? And then it's are you hot? Are you cold? Again, getting back to the land. It's getting back to how are you? Are you cold? Are you hot? Do you? It's really asking the person how they are. And living in this Northwest Peninsula that can get cold, can be wet. They're more concerned with how the person is feeling in their body. How are you? How are you doing? But there's no bonjour. Now the bonjour is what was it again? Demat. Diomede. Demat. Bonjour. That's French. But that's a literal translation. But again, as Breton has been incorporated into the French country. Ça ne montre pas, ça ne donne pas la sensibilité bretonne. Ouais. It La does. Bretagne, c'est un peu comme en Afrique. Comment vont tes enfants? Ouais. Comment madre de damjeu gant de ménage? Comment va ta ferme? Comment va ta famille? Ouais, okay. Il n'y a pas de bonjour. Okay. Mais c'est pareil, mais ça donne une autre impression. Totally. I it's really interesting because like what he just said is, it doesn't really give the when they say demat, it's just kind of like almost a literal translation that's been learned. Again, keeping the language alive is difficult. There's all these nuances in language that get lost and get retranslated. But the bonjour that doesn't exist is he was saying that they're more interested, like in Africa, more interested in the family. How's your family? How's your body? And when I lived in Africa, they said, how's the body? That's what that was what they said. And it's quite interesting to make that connection now. So it's another wider connection with people who live close to the earth and live in maybe poor, as we consider poorer conditions in the past. But what's poor and what's rich? With the food we were eating from the land and watching it grow and then eating it 10 minutes after we pick it. You tell me what richness is and you tell me what poverty is, because I know where I stand on that matter. C'est réduit, mais ça donne un petit aperçu. Et tu vois, les gens qui m'ont qui m'ont montré l'importance du breton, c'est des gens étrangers à la Bretagne. Ouais. Qui m'ont dit, mais si, t'as la langue, moi je vais faire du breton, je vais apprendre la langue, j'ai envie. Philippe Endermeyer, tu vois, allemand, qui j'ai vu Denis, un copain là, mais qui est gallo, qui n'est pas bretonnant, quoi. Et c'est tous ces gens-là qui m'ont intéressé à réapprendre le breton, qui m'ont montré l'importance du breton, quoi. Ouais. Okay, there you go. So many people, you're saying, foreigners who are moving here, they want to keep the language alive, and many of them are learning Breton, and which is great. The region is seeing a little bit of a resurgence. So now enter the house. On a entendu
Bonjour. Restez assis, restez assis. Ça tombe bien parce qu'on nous a déjà mis au boulot. Bonjour. Bonjour. Et il parle bien l'anglais. Bonjour. Mieux que moi. Je voulais parler à... Lâchez-vous. Ça, c'est pas sûr. Bonjour. So Claude, what's that sound we hear? They don't sound like Nikes. That's botoquat. Botoquat in my language means shoes made of wood. Botoquat, okay. Yeah. And sabot, is sabot a French word? Sabot en français, ouais. A sabot in français, okay. Voilà, tout à fait. And nice big, people always associate, we call them clogs. Yeah. And we associate that with the Dutch culture. We say Dutch people always wear these. So is that a traditional Breton shoe? Ici, avant les années 50, tout le monde portait des sabots. Tout le temps? Quasiment tout le temps. Les gens portaient des sabots avec de la paille dedans au lieu des chaussons. Ils mettaient les sabots. Et comme il n'y avait pas de bande caoutchouc ou de bande pour protéger le haut du pied, oui. Ils se blessaient beaucoup, donc ils mettaient de la paille et c'était la chaussure chaussure du pauvre. Le paille dedans. Oui, ils mettaient de la paille ou du foin et c'était la chaussure du pauvre. Les pauvres dans les campagnes n'avaient que des sabots. C'est les riches qui portaient des chaussures ou pour le dimanche, pour la messe, on mettait des chaussures ou des galoches mais les sabots. Ils travaillent dans le champ avec des sabots. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils allaient à l'école en sabots. Le père d'Isabelle pourra raconter ça. Pour aller à l'école, il avait 6 km à faire à pied. Il allait à pied en sabots à l'école. Wow. C'était la chaussure des gens à l'époque. Et il y avait les sabots sont faits en hêtre. Et donc dans les forêts environnantes, comme celle qui est pas loin d'ici, la Quat Befou, Quat Fou, Fou en breton c'est le hêtre. Et donc la forêt de Béfou qui est à côté, et dans cette forêt, il y avait 3, 4, 5 sabotiers qui travaillaient en permanence. Alors actuellement, en 2023, des sabotiers, il en reste 3, je crois, en Bretagne, dont celui qui a fabriqué les miens, Kervois, qui se trouve sur la place de l'église à Belle-Île. C'est un des derniers sabotiers. Et encore, il devrait être en retraite, mais il n'arrive pas à arrêter son travail. Il est trop passionné de son travail. Voilà. Et il doit y en avoir un dans le sud, du côté de Vannes aussi, et un en Finistère. Ils ne sont plus que 3 à fabriquer des sabots, alors que dans la moitié du XXe siècle, moi je ne sais pas combien il y a eu de sabotiers, des centaines de sabotiers. Ouais. Les gens travaillaient le sabot. Ok. Voilà. Ah oui, le bruit. So here we hear. And nowadays, he's got his slippers on and he slips into his sabot. And so I'll just quickly translate what Claude was saying. The sabot was the shoe of the poor, and they're wooden shoe. So as you can imagine, not very comfortable if you just have a pair of socks with bare feet. So if you couldn't afford rubber or didn't have rubber around to line the shoe to make it more comfortable, what the poor people did is they put straw in. So they filled the shoe with straw, they put like a little layer of straw underneath, and they worked in the fields, they went to school, and he was saying in that time, there were probably hundreds of sabotiers, which means like the guy who makes how would you say that in Breton? The shoemaker, the sabotier. Gottosentom, attends un peu, wait a minute. Okay, well, and anyway, now there's 3 left in Brittany. Sabotier. Botoarquat. Ah ouais? Botoarquat. Okay. Botoarquat. Okay. And there's a guy in Belle-Île-en-Terre, which is not far from here, a little village, and he's passionate about the boots. And he's only one of the 3 left, and he's close to retirement, but he can't bring himself to retire, and he's waiting for an apprentice to come so he can show them how to make it. We actually have 2 pairs. We used to live in Brittany. The workmanship, and it's a beautiful shoe. We use it with our slippers in the winter, and we can slip right into the sabot, go outside, do what we have to do, and come back. Unfortunately, another treasure of Brittany that's going to
be lost to history if people don't start to learn while these older folks are still around to teach, to pass on tradition. And with the repopulation of Brittany and people interested in the language and people interested in the culture, hopefully that will happen. That's the vegetables, the beetroots and the carrots, and being grated and ready for a dinner totally out of the garden, with even the lamb that will be served as the main course, being one of Claude's. Very beautiful scene here with the cider as well. The cider made from the apple trees around Claude's land. And the cider being apple cider. In America we call it hard cider. Here it's just cider because everything has a little bit of the alcohol. Je suis né à Diot en Bretagne. Et j'ai été à l'école à Diot. Et je faisais la route tous les jours, aller-retour. Donc il faut dire en breton ou... Oui, mais maintenant en français, et j'ai traduit et ouais, après, donc là, donc j'allais et j'avais des sabots de bois pour aller à l'école. Wow. Donc, et combien de kilomètres? 5 km aller, 5 retour. Non. Avec des sabots? Oui. Avec des pailles dedans ou quoi? Pour le confort? Plus de chaussons ou des chaussettes épaisses. Okay, so thick socks. Wait, wow. So he was saying that he was born in Dualt, which is around here in this region of Brittany, and he would walk to school 5 kilometers there, 5 kilometers back, 3 miles for Americans out there and people who don't use the system of metric, and yeah, with wooden shoes. Wow. So combien de ans? Il y a combien de ans? Il y a combien de temps? Oui, combien de temps? C'était en 1947 jusqu'en 1955. Ok, wow. Ok. Autrement, je travaillais donc à la maison, à la ferme, mais toujours avec des sabots de bois. Okay. So again, back to the subject of the sabot, another cultural, thing that's being lost here is that. He used to walk to school, and now in Breton, he's going to explain the same, and I won't be able to translate this one. Okay? Oui. Alors, mes ogonet Diot, donc han der school, montadon da burg re 5 km de von a 5 don ro. Agam butu quat. Aller va hier la buran va paquet en temps partout. Mais d'Armag au bout de quoi. Voilà. Oui, et vous aussi? Oh non. Non, avec le bout de quoi? Oh non. Non? Tu utilises Tu avais déjà des chaussures, toi? Enfin, j'ai eu un peu, mais moi j'étais en pension à l'école. Ah, ok. C'est vrai, j'ai eu des sabots au début. Si, les premières années, si, quand même. Ok. Et l'autre chose, tes parents, c'est paysagistes ou quoi? Ils avaient une petite ferme et mon père était journalier. Il travaillait dans d'autres fermes. Ah, ok. Et les jours où il ne travaillait pas à eux, donc il faisait chez lui, quoi. Ok. Et ma mère était toujours à la maison. Ok. So. Occupée du ménage et on était quand même 5 enfants. Oui, ok. So he had a family of 5 children, and his dad was working in the fields, and the mom stayed at home. A traditional family back then. In Breton, to speak. Oh. Med dad var tegen un tam firm vien, agre divijo bati Ariel tost a hier, ag me vam vis ba hier, vi zev la vugal et orbuet a tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et si tu me réponds en breton, tu as le peur, la langue breton est disparu pour l'avenir? Oh, no raquette, puisque même que doit te causer au besoin de bascule. Bascule, on m'oblige de causer au galec. Mais pour en être à school, ne causer que mes besoins. Ouais. Donc, voilà, bon, mam get vers moi, mais bims bede d'armat, causer au besoin. Mais même que peut-être à langue de Guichebet, quoi.
Dans ce même bidet. Et après, pour ton travail, tu fais quoi? En breton. Ah. Pemae, je suis à school, met la bourre au ferme. Bah, haram même zone, mais m'a déjà comme même strade là que boto botino. Vi monde ba paquet et tout, mais boto quoi doit la fazer, vi co Martin Trey quoi, de nous. Donc, mais causer le ram galak à causer au ram brazon. Ah, oui, je l'ai au Ah, wow. Okay. En français, donc, je suis allé travailler dans une ferme. Et là, pour travailler dans les champs, et c'est comme ça, j'avais des bottes à partir de là. J'avais déjà 15 ans. Quoi. Et autrement, on mettait quand même des sabots de bois le soir. Quoi, parce que les bottes, ça faisait de l'humidité. Oui. Ah, ok. Pour que ce soit plus simple. Mais les bottes, on les mettait de la paille et tout ça. C'était... Et autrement, le patron et moi, on parlait en français et en breton. Comme ça, passer de langue à l'autre. Comme ça. Oui. Et tu as des amis qui parlent le breton maintenant? Oui, toujours, oui. Quand tu as rencontré une amie, par exemple, dans le marché à Calac, tu parles le breton ou le français? Les deux. Les deux. Comme ça arrive. Oui, ok. Suivant la personne, s'il a envie de parler breton, je parle breton. Ouais. Et tu as le sang, la langue breton, c'est ton langue maternelle? Ah oui. Oui? Oui. Et toi aussi? Oui. Oui? Ah oui. Ah, ok. Ah oui, quand on est allé à l'école, on ne connaissait pas le français. Non. Ah, tu commences à parler français à quel âge? Moi, je suis allée à l'école à 4 ans, donc c'est là que j'ai appris le français. Mais avant, c'est la première langue, c'est breton. Jusqu'à 6 ans, moi. Jusqu'à 6 ans? Ouais. Wow. Mais après, c'était encore plus folklorique parce que on avait l'école en français. Et en même temps, il fallait au catéchisme. Ah oui. Dans l'autre côté de la rue. Et là, c'était le catéchisme en breton. On descendait. Hein? Écrit aussi? On n'écrivait pas. Non. Mais on lisait. On arrivait à lire le truc. Et quand on descendait de l'église, donc, et de trucs, traverser la rue, plus le droit de parler breton. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, à l'école, ça, c'était quand même un peu. On nous interdisait pas de parler le breton. Si, on était punis quand on parlait breton à l'école. Et quand vous êtes seul dans la maison, tu parles breton entre les deux ou le français? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Les enfants étaient petits, ils n'apprenaient pas trop le breton. Alors on parlait breton entre nous. Non, c'est normal. Quand on ne voulait pas qu'ils comprennent. Ouais, ok. Ah, les langues pour le parent. C'est comme ça qu'ils ont appris. C'est ça que j'ai appris. Ah. Je ne sais pas parler. Ah oui. Okay. So yeah, what he was saying, they went to school. It was their first language, Breton, and then after they started learning French in school at 4 years old and 6 year old, and now they had to go across the street and learn catechism in Breton. So it was the whole incorporation, the religion, the language, everything. Interesting times. I've seen it around the world in different places. The loss of language, the loss of culture, the changing of religion. Just to incorporate under one umbrella. J'ai tout compris ce que tu racontais. Oui. So they're saying, when they were... So when they were raising their children, they had their secret language was Breton. They would speak, but the kids were learning it. They were going, I know what mom's saying, but they would keep it secret. So it was a good time. Okay, dites-moi une blague en breton. Toi. Là, il faut y penser. Ah oui, on peut pas trouver comme ça. Tu connais une blague en breton? Je connais sûrement, mais c'est toujours pareil quand on cherche. Manek est triste. Eve dur a pisse gis. Ah oui, c'est quoi? Ça vient de Claude? Manek est triste, Eve dur a pisse giste. C'est quand même quelque chose. Si ce n'est pas triste. Si ce n'est pas triste, quelle aventure, quelque chose
pisse d'our, faire pipi de l'eau, faire boire de l'eau et faire pipi du cidre. Ah, ok. Voilà, c'est une rimadelle en fait. Ouais, ok. Ah, le cidre. Ça, c'est un sujet très britannique. Hein? Yeah, so I asked him to tell me a joke. I'm not quite sure I got the joke entirely. Something about being from the... If you're from the countryside, you drink water and you pee cider. Cider, apples, really works a lot into the Breton culture, for sure. Chez Claude, on a mangé un bel repas aujourd'hui autour de la table. Toute la nourriture arrive de 2 kilomètres de chez vous. Du champ. Ouais, le mouton du champ. Le mouton du champ. Les haricots du champ. Les haricots du champ. Le compote. La compote du champ. Et les pommes de terre. Et les pommes de terre. Du champ. Du jardin aussi. Les carottes, les betteraves rouges. Et les tout le repas était local. Du champ de Carré, du champ de Galdon. Ouais. Et quand vous grandissez ici, c'est normal, non? Pour manger les choses locales. Ah oui, c'est normal. Chez vous, c'était ça? Ouais. Au Bern, tu dras au Bern l'arbre, mais au Bern Brit Zeebanien. C'est notre version. C'est quoi? N'est-ce que non entendu de Zoé-Zo? Ah oui, Ça, c'est autre chose. c'est mieux. Now you are going to have a lot of things Non, ça va. Il faut commencer. dans l'ordre. Donc, s'il a dit Roger, traduit peut-être. Il n'y a pas la... Tu dras au Bern Arbour, mais au Bern Wetzaben, ça c'est beaucoup de gens travaillent beaucoup, font beaucoup de travail, mais il leur faut beaucoup de nourriture. Ils mangent beaucoup de nourriture. Voilà. Ah oui. Une fois que le travail est fait, c'est que tout le monde est content, on a fait beaucoup de travail. Oui. Après, ouais, mais ils mangent beaucoup aussi. Oui, c'est ok. On mange. Oui, ok. Beaucoup d'images dans la langue bretonne, tu vois. Des Ouais. choses très imagées. Ça fait que le travail il coûte cher finalement, parce qu'il Ouais. faut mettre plus à manger, il faut mettre plus de choses dans le jardin, donc il faut travailler plus. Quoi. Oui, ok. Toujours, Ouais. Et ce qu'a dit Meben, C'est un peu Et vulgaire. il y a... Non. Il n'y a pas la moitié des gens, par rapport à l'odeur. l'odeur qu'il y a. Ah, ok. L'odeur. Ouais, des fois ça sent mauvais. Ouais. il y a 3 personnes, Même s'il y a 3 ça sent personnes. très fort. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais quelle odeur. Ouais, ok. C'est une blague quand Pas- Ok, ça. Des fois, quand on rentre dans une classe d'adolescents, Laurence, elle doit savoir, après qu'ils aient été faire du sport, et quand tu rentres dans la classe, Ouais, ok. ça sent. tu vois. Le sang, ouais. Beaucoup d'images dans la langue bretonne. Oui, beaucoup d'images de quoi? Bah, c'est imagé, c'est très imagé. C'est moins philosophique que le breton, que le français. Oui. Le français est très philosophique. Oui. Le breton, c'est très lié aux choses de la vie, quoi. Des choses de la vie, oui, Voilà. les champs, les nourritures, Les champs, la les nourriture, odeurs, les le odeurs, travail, oui. C'est ça. Donc le breton ne donne pas la même chose que le français. Ouais. Il véhicule pas la même idée, quoi. Ouais. Okay, yeah, so we're saying like, Okay. France is more philosophic, the French culture more philosophic, where the Breton culture and the Breton language kind of reflects their lifestyle, which was more the land, working with the land, eating from the land. The harder you worked, the more you had to grow because you ate more. So it was this circle of working to eat, and then you work the land, Voilà. and you eat what you grew, but it's very satisfying, but it's hard work. And then we had a little joke about the odor, that, when they worked hard, all you need is 3 people who work in the fields to come into a room to know their presence. Oui, ok. Vous connaissez une chanson breton? Oh, pas. Tu peux... Chanson en breton. Bah, je connais, mais avec des textes. Avec le texte? Oui, je Eh ben, tu peux jouer le... Anitron et Blijimé, le bord café. Ça, ça dit quel mot, s'il te plaît? Non, mais... Oh, mais t'as tout dit là. Oui, mais il faut chanter maintenant un peu quand même. Tu La fais un peu nitra, le parler. bisdimé, les mettre dans le café. Oui, mais là, Donc, ça, tu la c'est- chantes plus d'habitude. Charles pe wan poyo an migrave ma dalguin, ba mamon e o cause, ne voni me dourki. Ah, de Baragouin. Quand j'étais jeune, Ouais. Ouais. j'aimais bien le bon vin,
Mais maintenant que je suis vieux, je ne bois plus que de l'eau. Ouais, ouais. Et le baragouin, c'est intéressant, c'est une phrase française, baragouiner, mais les racines, c'est breton. Ouais. Ouais. Ah oui. Tu peux, D'ailleurs, il y a tu peux me raconter? Oui. qui s'appelle Pont-Arguin, qui s'appelle juste en bas là. Ah oui? Ouais. Ah, ok. Au bord de la route, là, il y a la pancarte, Pont-Arguin. Ok. Mais baragouin, il fait Vient de la C'est- première guerre mondiale. Bar, c'est le pain. le pain. Guine, c'est le vin. Donc, Ouais. Oui. bar à guiner. Et baragouiner, c'est parce C'est que. venu un peu de En là. fait, Et, oui, mais- c'est la Première Guerre mondiale. Ouais. Il me semble, enfin, ce que j'ai entendu, c'était que la Première Guerre mondiale, il y avait des Bretons avec d'autres Français, et quand ils parlaient de pain, de vin, Ouais. en fait, ils entendaient bar, oui, donc comme ils comprenaient pas, ils disaient baragouinet, quoi. Baragouiner, et maintenant c'est parce que beaucoup de Français ils comprennent pas. Qu'est-ce que c'est baragouin? Baragouin. So, Les Bretons, c'est ce que ils j'ai voulaient entendu. ça, quoi. Et tout ce qui les intéressait, du pain et du vin. Le reste, ouais, okay, so that's a funny story. Baragouiner is a phrase in French that means kind of like babble. What do you know, what are you saying? Stop the baragouiner. Mais it has its roots in the Breton language. The Première Guerre mondiale? The Première or the Deuxième Guerre mondiale? The Première Guerre mondiale. So the First World War, a lot of Breton people who were fighting in the war, as Claude recounted before, they lost a lot of people to the First World War going to fight for France, and they would be in the bar, and as we said before, the Breton people were worried about, they were ordering bread and wine, and that was a big thing, but they would say baragouin, and the French people didn't understand what was being said. They would say, oh, it was this babble. And oui, c'est très intéressant. Et pendant pendant ton vie, tu regardais beaucoup de changements ici en Bretagne? ah oui. Là, déjà, à la campagne, hein, parce qu'on est quand même à la campagne, donc j'ai vu commencer à couper du blé, enfin des trucs comme ça, à la faucille, la faux. Ouais. Après, il y a eu la faucheuse, Ouais. simple. Ouais. Il fallait lier après. Après, il y a eu la lieuse, et maintenant, c'est la moissonneuse, quoi. Ouais. Batteuse. Moissonneuse, batteuse, oui. Tandis qu'avant, il fallait faire les gerbes, faire les trucs, Ouais. ramener ça dans le village et passer ça à la batteuse après. Ouais. Et au début, même ça, j'ai pas vu, ça ne triait même pas le grain ni rien. Ça tombait tout en dessous. Ouais. Il fallait passer au tarare après. Ouais. So I asked Isabel's dad about if she had seen a lot of changes in the countryside, and he was talking about obviously all the different tools. Used to hoe by hand, and then it went to bigger and bigger items. To today we have the moissonneuse batteuse, which is basically the big combine harvesters. Big changes. Et en l'époque aussi, c'est beaucoup de pays différents britanniques. Les régions, si tu es de restaurant et tu es de sud, tu rencontres ou pas, tu bouges beaucoup entre les deux ou pas? On voit pas tellement, hein, ça se suit, quoi. Il y a toujours une région peut-être qui sera un peu plus avancée, mais en général, ça se suit, quoi. Ouais. Mais tu restes avec les gens dans notre région, comme ça, comme votre région? Oui, il y a de tout, hein. Oui, mais quand vous êtes jeune, quand vous avez 20 ans, par exemple, tu peux bouger facilement parce que... On bougeait moins, parce qu'il n'y avait pas de Le moyen moyen de locomotion, on n'avait pas, quoi. Ouais. Ça a commencé par le vélo, Ouais. après vélo moteur, le Ouais. trottinette. Après, bon, les voitures. Là. Ouais. Et vous grandissez le même secteur? Elle était Moi, j'étais Carnoët et je suis allée à Plounévezal. Enfin, je suis née sur Carnoët et je suis allée habiter à Plounévezal toute petite. Hein. Ok. Moi, je suis né à 2 km d'ici, là, sur Diomede. So yeah, if you didn't catch that, I asked him about mobility, and he's 80 in his 80s. 20 years when he was 20 years old, he had bicycle. Then they went up to Mobilette, and he was born just 2 kilometers from where we are speaking now, and his wife not far away, and Claude and Isabel not far from their place either. So still a very local culture where we are here in the center of Brittany.
Toi. Oui. Ok. Pas beaucoup de kilomètres entre les deux. 5, 6, 7. Ouais. Après, donc, je suis allé travailler à Carré. À Carré, ok. Et quand 15 ans. Comment Mais comment avec le chemin de fer ou le vélo? Au départ, Au départ, j'avais une mobilette. Une mobilette, ok. Oui. Et donc, j'étais nourri, logé et tout là-bas, sur place. Là-bas, Oui. un carré. Oui. Ah, ok. Et pour le week-end, tu rentres? Non. Ah, ou même pas, parce qu'il fallait travailler aussi le week-end des fois. Tu travailles 7 jours, pas 7 jours, enfin pas tous les dimanches, mais c'était chacun son tour. Ok. On appelait ça aide de garde. On faisait moins de travail. Ah, ok. Hein? Certaines semaines, j'ai fait. Oui, même des journées de 25 heures. Okay, so they were both raised and born, not many miles from each other. And then when he used to work, he used to have to go to Calais with his mobilette, and he would stay there because sometimes working 7 days a week. Obviously, a whole different world, but that's for many parts of the world when there was less mobility, less highways, less cars. On entend Claude Yes. pour le chant. Ouais, je cherchais une chanson, mais je vais chanter une plus simple. Le plus de changements. Le plus simple. Le plus de changements qu'il y a eu, quand même, c'est dans le travail. Parce que quand je suis allé travailler à la ferme à 15 ans, on commençait à 7 heures le matin. Ouais. Une demi-heure de pause Pour manger. 1 heure à midi, enfin pour le déjeuner, Ah, ok, so 1 heure pour le casse-croûte, oui, 1 heure pour le et une déjeuner. demi-heure après pour la collation. Quoi. Et on travaille jusqu'à 8 heures le soir. 11 heures par jour. 11 heures de travail effectif par jour. Oui, ouais, avec, ok, 1 heure et demie ou presque 12 heures de pause. 2 heures de coupe. De pause. Mais tu peux Ça rester. faisait de 9 heures à 8 heures. 11 heures de boulot. Wow. So that was, he was saying the working days back then, 11-hour days, hour for lunch, half hour in the afternoon and the morning for a little snack. So Claude has found us a song. Yes, I will try to sing. Okay, all together. Wait. Yes, it's a song not too Isabelle? to sing. Le dico sans lunettes. About winds. Globalement, oui. À propos du vent. Okay, Là, the non, vent. on remarque Okay, la note. cool. Fais voir. It's called Écraise en nonce. Okay, Isabelle, come on in, get your voice in here. Ouais, un peu mieux, Isabelle je sais pas, connaît cette chanson. Non, mais moi, je ne vois Ok. pas. Cadastre, si j'ai Non, mais ce qui est Cadas, dingue- cadas. Par contre, j'arrive pas à lire les petites. Non, mais moi, ce qui Par est contre, avec dingue- celle-là, j'y arrive plus non plus. C'est grave. Si, là, Oui, c'est mais- comme ici. Comme Oui, mais là, t'as tes lunettes de soleil, c'est pas... Okay, so here we go. We're gonna have a Breton song with a discussion in the background about something. Okay? Oh. Go! Le concert! Écraise en onze, mes gleven à vélo, vléjal war les nanti. Écraise en onze, mes gleven à vélo, vléjal war les nanti. Avel écraisita, allon em gon a dandolom, quand it buon, quand a franquise diomni. Dius arreter et ruiz navelo, vléjal war les nanti. Deux arreter et ruiz navelo, vléjal war les nanti. En vite traduction, Isabelle. C'est pas compliqué, c'est juste le vent qui souffle. D'abord au milieu de la nuit, j'entends le vent qui souffle. Après, c'est de l'est. Ouais. Il vient, enfin, de l'est, il souffle. Du nord, il souffle. De l'ouest, il souffle. Du nord, de la mer, donc de l'ouest. Et de la tous mer. les quatre. Et puis n'importe quelle direction, j'entends le vent souffler. Voilà. Et c'est bien de vivre dans ma maison, quoi. Okay, so there you go. That's a lovely Breton song. So that's a song about the wind. Basically, the wind blows from the east, from the west, from the Atlantic. And she said, and the song says it's happy to be in her house.
l'histoire de France, puisque Anne s'est mariée avec le roi de France Okay, à la okay. fin du Moyen-Âge, et ça a changé complètement la physionomie de la région. Ouais. Voilà. That's- Mais on a encore des restes de ce mariage. Tu vois, les autoroutes en Bretagne n'ont pas, donc on ne paye pas. Ouais, okay. C'est étonnant. That is a very interesting thing. He was saying that the Duchess Anne, whose house we saw yesterday in Morlaix, she married like a king of France, and which kind of brought Brittany into the fold of France. But there was many things signed about paying taxes. I think the Breton people were free from taxes, and those little things was last till this day. Of course, the Breton people pay taxes now, but on the autoroutes, it's called the péage here. You pay for the autoroutes, but in Brittany they're all free, and that's a very interesting layover from those days. Tu vois, l'histoire de Bretagne, elle est très grande. Avant la duchesse Anne, il y avait des rois en France. Ouais, en ouais. Bretagne, il y avait des Ouais. rois. Okay. Et les rois se sont déchirés, mais bon, je n'ai pas les détails, mais Okay. il faudrait lire la bande dessinée Histoire de Bretagne, elle est bien faite. Okay. So he's saying, like, before Duchess Anne, there were kings in Brittany, and that weren't attached to the kings in France, and so it was a separate country, and many separate regions. Interesting. Another day in Brittany, and early morning. I have the bird song, two beautiful trees, mist just rising over the town of Dualt across the hills. Yesterday we had a wonderful day. We heard Diane, the daughter of Claude and Isabel, playing the harp. Her dad joined her with the flute and the penny whistle. All sort of Celtic instruments. Definitely, if not Celtic in origin, are very adopted by the Celts in a lot of songs, traditional songs over the years, over the centuries. Yesterday we had the pleasure of hearing the harp being played, and it was quite beautiful. And they played a Breton song, and they just played. Diane played a couple of other songs for us, and today we're going to go to Callac Market and see what that brings. And being here in the heart of Brittany, once again, where we lived for 3.5 years, 20-something years ago, it's quite wonderful. It's a beautiful part of the world. The culture is just as strong as I remember it. It's a very back to the land culture, as they said yesterday. Even the language reflects it. The way they lived reflects it. And the people reflect it. When you see the people, and they're a sturdy, hardy breed, the Breton people in the center of Brittany here. We're not on the coast where this podcast is focusing on the center of Brittany, where most of our friends are, where most of the life we lived those 20 odd years ago was spent in the center of Brittany, not on the coast, which is still Brittany, but quite different. We went to Morlaix the other day, and into a movie theater where a friend of mine is actually working in a movie theater that was a transformed tobacco factory. It was a huge tobacco factory with pictures everywhere and thousands of employees it employed. And when that closed down in 2016 or so, they've turned it into a university. I mean, it was gigantic. So it's in a university. There's a restaurant. There's a little art studio, and there is this movie theater with 3 different pods in it, and that's another facet of the life here. Is a real reuse, recycle mentality, because it comes from a culture of people who didn't have, much money. They had the land, and they worked the land, and when you reuse and you recycle and you repurpose things your whole life, it's just natural to repurpose a factory into a movie theater, a cinema. That is the kind of thinking that's going to take us into the future, the reusing and the recycling, the repurposing that the Breton culture has brought to this part of the world. And that kind of thinking is in many of the cultures that were more born of working the land and of the poverty
and being creative with their time, with their money, and with their resources. The sun rays breaking through the clouds over the other side of the hill is quite beautiful, and I'm quite excited to go to Calac Market today, a market we used to shop in every week when we lived here, and now we're going to go see how much has changed in the 8 years since we visited. Well, you haven't an arm, you haven't a leg, a rose. You haven't an arm, you haven't a leg, hurrah. You haven't an arm, you haven't a leg, you're not as long as it's taken a say. You'll have to put with a boat to beg, jolly and howdy New Year. So that was another Irish connection there, a Celtic connection. Those of you familiar with it, When Johnny Comes Marching Home, so I guess it's a traditional Irish song. And she was at the market with her lovely harp playing and singing. And now we're going to hear the biniu. In your mind's eye, who can picture it, it's like a bagpipe, but with just one coming out. There's a biniu braz, is the one with the three pipes. And this is called? That's biniu braz, that's a part called levriade. You play the notes on it. Okay, so you blow in the bag as a bagpipe, yeah, and you got air in the bag, and then you squeeze the bag as you're playing. That's a bourdon. Because So- it's the noise of a bourdon. And he's putting it together. Ooh, making a- And that would be the sound, but it's a little different when that was the direct checking his reed. But now when he fills up the bag with air. That's major, and now minor. Tac. So that was a major, Play something. the major sound, and now he's going to play a tune Major and that in the minor. Minor. That it depends on what you want to play. Right, and it's cool to see him play because he filled up the bag with air, so he can take his mouth off the blower. So, if that sounded loud to you, I could assure you I can't hear right now. so, dites-moi l'histoire de cet instrument. L'histoire, je ne la connais pas en entier, mais je sais que c'est un instrument qui date des premiers instruments au bois et les instruments avant. Le biniou figure dans les premiers instruments. Avant le Moyen-Âge, on jouait des instruments de ce genre-là avec une poche. Et la poche, c'est normalement une stomac des animaux ou quoi? Alors la poche, à un moment, au début du siècle, là, au début du 20e, c'était du chien. Parce que le chien ne sue pas. Donc c'était poche imperméable. Des chiens? Du chien, ouais, voilà. Le peau des chiens. La peau de chien, ouais. Voilà. So Et dog après- skin, so it was a dog skin. Yeah. After vachette et mouton. And now it's a small cow and then mouton. Voilà. So now it's a pig skin, so it's not a very animal friendly instrument. And you play this instrument. You don't play it alone. You are with a friend, Ouais. un copain qui joue en même temps un instrument qui s'appelle la bombarde. Alors je peux faire entendre la bombarde à part un petit peu pour faire entendre, si tu veux entendre, Joe, Oui, la oui. bombarde qui va avec le biniou. Mais normalement, on joue les deux en même temps. Et le bombarde, c'est quoi? La bombarde, c'est un hautbois
comme une petite trompette avec une anche double au bout. Ah, ok. Très sonore, ces instruments. Comme le Oui. mec, le mariage de Jean-Marie, il joue. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Okay. C'est ça la bombarde. Okay, so when Babad says like a Un hautbois. bobo, normally this instrument here is the bilu. Biniou. The Voilà. biniou is normally played accompanied by the bomba, and together Voilà, c'est ça. you would really not be able to hear. The man who play biniou is biniower in Okay, Brezonek yeah, et talabardeur, okay, celui qui joue de la bombarde. okay. So the bombarder and the biniower. Biniower, talabardeur. Talabadar. Voilà. Talabadar. Okay, so there you go. A little, and that's been around since the Middle Ages, since before the Middle Ages, since who knows when. And like you said, it used to be played with a dog's skin because it was impermeable, it was waterproof, and then they went to cow skins when cows, I guess, were becoming domesticated, and then they had more cows, and now it's a sheepskin instrument. And it's just like I said, in your mind's eye, picture a bagpipe with only one pipe coming out instead of three. Mm-hmm. And it's again the Celtic connection, the Scottish bagpipe, the biniou, and then there's many Irish instruments. We got the harp that has straddled all the Celtic world. So the Celtic connection is quite strong. And now we're going to hear a little bit of a tune on the... Whoop. That's l'anche. Okay, so it has a little reed. It has a little reed on it. Comme sur le biniou, mais plus grande un peu, qui se met en bout de... C'est comme le biniou, it's a little reed. Voilà. And now you put it in the... Dans la colonne d'air, ça c'est la colonne d'air. So it looks like almost like a trumpet kind of, but like with a trumpet and a recorder. It's got the fingering of a recorder, and we'll hear the tune is very different than a recorder. Wow, so there you go. It's very sound, ça est très fort. Ça ne se joue pas tout le temps, ça se joue par intermittence. Le joueur de bombarde joue une phrase et le joueur de biniou qui a une poche peut jouer tout le temps. Okay. Et le joueur de bombarde répond à celui qui a la bombarde. Okay. La bombarde et le biniou se répondent. Okay, so the bombard and the biniou, they talk to each other. The biniou, he continues because he has a pocket full of air. He presses on, so if he is getting tired of blowing, he could get off the mouthpiece, stop blowing, and keep the air going and the sound going. Whereas the binya, the biniower, he answers sometimes. So it's like a question response with the music. Comme dans les fesnonces où les gens chantent à deux, qu'on appelle can à discan, chant contre chant. Ouais. Le canner lance le chant, le discanner lui répond. Okay. C'est la même chose avec le biniou et la bombarde. Okay. Une phrase est lancée, la phrase A est reprise. Ouais. Après, il y a une phrase B, et la phrase B est reprise, et ainsi de suite. Okay. Dans les airs à danser, comme les gavottes, les plines. Qu'est-ce qu'il y a autrement dans le secteur? Ici, on est dans le secteur de la gavotte, donc c'est très fréquent d'entendre ces instruments-là. Et dans la gavotte ficelle, dans la gavotte de l'avant, dans la gavotte montagne, comme ici, ou dans le pline, qui est la danse qu'on danse plutôt à Saint-Nicolas-du-Pélem. La gavotte, is a dance. C'est une danse qui est ici répertoriée Scrignac, le berceau, et Carnouette, l'Ohuec. Ça, c'est la gavotte des montagnes, parce qu'on est dans le massif armoricain. Okay. On appelle la gavotte des montagnes. Okay, so that's a type of dance. Type of dance. So so we're talking about the fest nose, and the fest nose is another Breton thing. We don't have time to cover all of Brittany's history, but the fest nose is a night party, if you want to translate it directly, and it's that happens very, very often in Brittany. When we lived here, there's always signs. All the villages have a fest nose, and he was saying the gavotte is a dance. There's all different types of dance, and the gavotte, which Carly Simon made
famous in her song back in the 60s when you watch yourself gavotte. And that was the type of dance that she was singing about in that famous song, You're So Vain. A lot of people didn't know what word she was using, and it was gavotte. And gavotte was a type of dance that originally comes from Brittany. So the Breton culture has spread its wings all over the world, like the Irish culture has, like many of the cultures of the world, like we spoke about before. And thank you, Claude, very much. Voilà. C'est plutôt des anterdros, donc on appelle demi-tour, si je dis en français, ou des andros, c'est la danse que les touristes qui arrivent ici connaissent le mieux, c'est quand on se tient les petits doigts et qu'on tourne, ce sont des danses à 3 temps. Alors que la gavotte, c'est une danse à 4 temps, mais toutes ces danses-là sont géniales à danser, c'est du bonheur. Et chaque secteur de la Bretagne a son type de danse, en fait. Right. So every little sector of Brittany had different types of dance. The gavotte is a four time in 4 time, and then you have 3 time, and there's a very known Breton dance where they link their fingers, link their pinkies, and they dance in a circle. And there's so Brittany's so rich in culture. There's so many. You go to the south of Brittany, the north of Brittany, like Van he mentioned, which is that limit we spoke about yesterday, the north-south limit of Brittany. And now we're sitting here in the back garden, and we're going to be lighting his beautiful bread oven, which is another facet of Brittany, which you see in many houses, big, nice bread ovens, where people, again, when you have a culture who lives back to the land, the outdoor ovens, bread ovens, cooking with wood, it's all about, really, the Breton culture is really about simplicity. Even the instruments, very simple in design, but very very powerful obviously when they're being played. And the same with anything. When we live close to the land, it gives us a certain power. And now Claude's going to light the fire. Yeah. And then we're going to be having lovely bread from the local wheat. Mm-hmm. That's true. So Claude and I were talking a little bit about when he grew up, which is basically he's a little younger than me, but basically 60s, 70s, 80s. And in the 80s, pendant combien de temps? C'est une petite guerre. Une quinzaine d'années, des indépendantistes bretons qui voulaient que la langue reprenne, parce qu'il y avait un creux de vague, la langue allait disparaître. Et beaucoup de mouvements indépendantistes se sont mis ensemble pour essayer de revendiquer le retour à la langue, l'autorisation de parler le breton. Et donc ça a créé des moments très difficiles avec l'État français. Il y a eu des moments très difficiles où les Bretons n'acceptaient plus le joug de l'État français. Ouais. Et là, il y a eu des bombes posées. Il y a des gens qui ont aussi hébergé des Basques à une époque. Pour revendiquer, qui revendiquaient la même chose, l'identité, la langue, un État indépendant. Et donc ça a été des moments très difficiles. J'ai souvenir chez ma voisine, mon voisin qui était très indépendantiste, une descente des gendarmes à 6h du matin, tout le monde menotté, le mari, les enfants sortis de la maison, le mari menotté au radiateur dans la maison. Voilà, le menuisier à côté de chez mes parents. Et puis garde à vue à Paris pendant une semaine. Okay. Donc des moments difficiles. Puis il y a eu l'explosion de l'antenne télévision là. Okay. C'est dans les années 70. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de télé, il n'y avait plus rien en Bretagne pendant quelques temps. Et il y a eu énormément de bébés l'année suivante. Parce que, c'est vrai. Okay, on en rit encore, mais c'était des moments très difficiles en Bretagne. Ouais. Même les gendarmes commençaient à avoir peur, l'État français commençait à trembler aussi parce qu'on n'arrivait pas à arrêter le mouvement, quoi. Et puis
C'était lié aussi au moment où on voulait mettre la centrale nucléaire à Plogoff et il y avait beaucoup de luttes contre l'État français à ce moment-là et c'était juste avant l'élection de François Mitterrand. Donc là, on est dans les années 75-80. Donc là, il y avait une forte identité en Bretagne. Okay. Ooh, stop there. Let me. Yeah. So, wow. Yes. That there was a lot in that. Yeah. So basically, you're saying that the 70s up until the 80s, for about 15 years, there's been a really big movement because the identity of Brittany was really being illegal to speak Breton. It wasn't illegal, but it was seemed to be you were a poor boy. Okay, so not illegal. But people judged you if you speak in Breton because the French language was the language of the state. But the Breton people didn't want to lose their identity, and the Basque were going through the same thing at the same time. Many people probably remember the Basque uprising because it was big in Spain, big in France, because the Basque country touches both countries, Spain and France, and. We can go through so many movements. The Catalan on the Mediterranean side, you have the Catalan movements in Spain and France as well. That it crosses the border on both sides. And the Basque movement was violent for a few years, and here as well. Bombs, antennas being blown up, television antennas, no electricity. And Claude said when we both left that there were a lot of babies born the year after in this. Late 70s and the 80s because there was no electricity, no television, because there was big problems with the French state and the Breton. They were trying to find the niveau. And how did it all end, Claude? How? So you said for 15 years, why did the that kind of uprising end? On a eu l'arrivée de François Mitterrand. Okay. Qui a accepté un certain deal avec les indépendantistes. Il a lâché du lest avec l'école d'Iwan. Okay. Voilà, il a accepté certaines choses qui n'étaient pas acceptées avant pour des raisons de jacobinisme. Ouais. Jacobinisme qui dit que tous les Français doivent parler la même langue au même moment, quel que soit l'endroit du territoire. Et il a lâché un peu de l'est. Il y a quelques lois dont je n'ai pas le souvenir qui ont été votées pour un peu plus d'indépendance des régions un peu particulières, quoi. J'ai pas exactement les dates précises, mais je sais que ça a assoupli un petit peu les indépendantistes et ça a calmé le jeu, quoi. Voilà. Okay, so there you go. I'm going to get a little more of this fire as it's roaring. The fire roars in the bread oven as we have this discussion in front of this lovely bread oven in front of with the background of this green, beautiful Brittany. And so we said that when Mitterrand got in the late 70s, 80s. Mitterrand, 1981. Okay. 1980. Okay, so 81. Since a lot of time, right hand. Okay, so it was De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. 80, la gauche, Mitterrand. Okay, so Mitterrand got in. He was left, and he accepted. He made some deals with basically with the Breton people. Accepted the Diwan. Accepted some of the the objectives of the whole independence movement to calm things down, because at one point the French state was very worried because you had the Basque thing going on at the same time as the Breton uprisings, so they were worried about fracturing the whole of France. So Mitterrand got in, things calmed down, bombings stopped, and life went on. And like I said before, there's a little bit of difference. All the paid highways in Brittany are free, as in the rest of France you have to pay. So a few concessions were made, and again, this is just little nuggets of information for you to go out there and do some research. Beaucoup de livres sont édités sur l'histoire de la Bretagne, où on retrouve toute cette histoire bien racontée par des historiens compétents. Moi, je ne suis qu'un breton né à Lannion. Ouais. Donc allez voir plus loin, cherchez vous-même, trouvez il y a de belles bandes dessinées sur l'histoire de Bretagne. Ouais. Il y a de beaux documents là qui expliquent toute cette période un peu louche, un peu instable en Bretagne. C'est très très intéressant, même si on n'est pas breton. Okay, so there you go. He's saying, he's not a historian. He's just a guy who was born in Lannion, and because he was brought up with, strong Breton
in his house, his parents and his grandparents, and his wife's as well, Isabel, who we spoke to yesterday, her parents. So he's saying, go out there, do your own research. There's so many books. There's even like, as we call them, we kind of like bande dessinée, like comic books. They have not really a comic book, but like with beautiful drawings and that tell the history of Brittany. So do your own research, and I hope this podcast has just tweaked something in you to do a little more research on this beautiful part of the world. The Breton instruments that are played here in Brittany, which I'm sure had a lot, figured into the resistance and still figures in today. I've been to a couple of parties at Claude and Isabel's house over the years where, I felt I was in a whole... I definitely felt I left France, with people talking in Breton in the background and the instruments being played and eating the sarrasin, having the crêpe, the blé noir, the buckwheat crêpes and just playing that music and just feeling like you really feel grounded and back living, from the planet that we live on, the Breton, people want to, if you say it's a simple culture, well, we just say many of our tribal peoples and native peoples around the world live those simple lives, which we probably need to get back to if we're going to do anything to get this planet on the correct trajectory. It's a very important thing to do. If you're interested in the Celtic countries, the Celtic music, the Celtic parts of the world, this is part of the history of our planet, and it affects all of us because it's all about back to the land, and we can learn so much from these cultures that are being lost, these languages that are being lost, these musical instruments that are being lost, everything that gets lost, especially in the age of technology, we're losing. Even modern cultures are being lost. So these are ancient cultures that helped shape our life on this planet. And I'm going to go inside and see what's going on with Isabelle. Ouais. Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais du pain. De pain. Elle parle avec moi. Elle parle avec Angie, mais c'est du pain de sarrasin ou quoi? Quelle farine? Pain de froment, de blé. Farine de blé. Farine de blé? Oui, qui a poussé à la maison. Et poussé à la maison? Okay, so, we're going to have bread being made in that oven there with the local wood that's burning and making it from the local flour. Ouais. Thank you very much. Pain au levain aussi. Ah, et le levain, c'est il y a combien de ans, le levain? Il a 22 ans. 12 ans. 22. 22 ans. 22 ans, okay. So le levain, which is the sourdough, which is the starter for the bread instead of yeast. He's 22 years old. C'est le levain de ta grand-mère ou quoi? Non, c'est Kurt, un ami qui était boulanger là et Kurt, oui. qui m'avait donné un morceau de son levain. Et depuis, je l'ai gardé. Je l'ai perdu, mais je l'avais donné à une amie. Et elle m'a donné un morceau après et c'est reparti, mais c'est la même souche. Ouais, okay, did we get that? So Kurt, a friend who actually we know as well, had a bakery, and he had the levain. He gave it to Isabelle 22 years ago. And it's easy to lose the levain. For those of you who don't make bread, it's a starter, so it looks like dough. And you put it in when you're making the dough, you put a little bit in there, and it helps the bread rise, and you get a lovely sourdough taste. For those of you listening in the San Francisco area, you know about sourdough bread for sure. And yes, but she lost it. Easy to do. We've lost quite a few of them. You put it in the bread, you forget to take a little piece out, and it's gone. But luckily, she had given some to another friend who had some left, so she reborrowed some of that back, and it was still living, and so it continues 22 years later. And Kurt is a friend of ours who's now retired from the bread baking business in Brittany. I could keep on going with this podcast because every time we turn around, there's something interesting about the language. Just talking to Isabelle, who was making the bread from the wheat that was grown right here around her house. That's going to go in this bread oven. So it's just it's such a wonderful thing. That fire is looking nearly ready
for accepting some bread. This little podcast is just a taster for those of you who are not familiar with Brittany, to get a little taste of Brittany, this part of the world that is not very well known to much of the world. And people come to France, a lot of people go to Paris, the big cities, the south, the Med, and Brittany obviously has its tourism. It's close to England, so many English people traditionally have been here, and as we heard before, a lot of English people came here in the Middle Ages, and that's why there's so many connections. Okay, say goodbye to us in Breton. On dit Kenavo. Kenavo de Stundut. Ok, Kenavo. Tout le monde. Kenavo, tout le monde. Tudendut, c'est tout le monde. Tudendut. Kenavo, Tudendut. Ce sont les gens. Okay, so there you go. So, and Kenavo, the translation in French? Kenavo, au revoir, à bientôt. Okay. À vous, plus tard. Okay. À vous plus tard. So, à la prochaine, quoi. Goodbye, see you later. Goodbye, until next time. Au revoir. Kenahentandro. Okay. Another way. Oh dear. Okay, thank you very much. Of nothing. Just one bit. Just one bit. Oop, just one bit of nothing. De rien. De rien. As they say in French, and and we say the same thing in English. Then we think nothing of it, or it was nothing. So voilà. Again, that interconnection of our world. We have interconnections with language, and we have interconnections with cultures, with music, food, and everything.